तर आम्ही एक न्यूज पळोवनची रिएक्शन घेवपाक आयिल्ले. मरिना इंडिया इन्फ्रा तांकां परमिशन मेळ्ळा जेटी बांदपाक 8 करोडची मालीम. हे आतां हे आसा ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो एज लोकल बॉडी तुमचो कितें रिएक्शन आसा? पळय, सगळ्यान पयलीं हें हांवें पेपरार वाचलें की एक सेंट्रल गव्हर्मेंटान की एक परमिशन दिला मरीन सोल्युशन म्हणून एक कंपनी. म्हटल्यार हितून कितें आसा, आमकां तेंच्यांनी कॉन्फिडन्सान घेतलेलें ना आनी जी जेटी खंय घालता तेवूय आमकां खबर ना. तेज्या खातीर आमी आयज जो प्रेस कॉन्फरन्स मागयला, ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांगर आसा आमचे बायोडायवर्सिटीचे चेअरमॅन सिद्धे, तसोच पेनजा फ्रांक विलेजर्स फ्रंटाचे आग्नेल बाब, तशेंच ते कन्सल्ट जी पळय एरिया आसा मालीमची तेजो पंच मेंबर नारायण नायक, तशेंच आनी एक आमची पंच मेंबर माल्टिंडा मार्टीन, आनी तसोच एक फिशरमॅन आमचो आग्नेल बाब गाबरू, तशेंच आमचो ह्या वाठाराचो पंच मेंबर आमचो रवी. हांव इतकेंच सांगूंक सोदतां, जी पळय ही जी बॉम्बे बेज कंपनी आसा तांकां अशें आमी वाचलें पेपरार की सेंट्रल गव्हर्मेंटान ताका परमिशन ग्रांट केला म्हणून. हांव विचारूंक सोदतां, हे आमचे जे पळय हे ग्रांट केला परमिशन जेटीचे हांगर, ती जेटी खंय येता हें आमकां कांय खबर ना. तेन्ना आमकां जे विलेजर्साक जाय तेंच आमची पंचायत पयलीं पासून करून येयला आनी आतां पासून सपोज विलेजर्साक नाकाच जाल्यार आमी ती जेटीक परमिशनूय दिवचें ना, इतकें हांव तुका सांगूंक सोदतां. आनी परत हांव एक सांगूंक सोदतां की आमचो जो पळय लोकल आमदार आसा, तशेंच आमचो हो ट्युरिजम मिनिस्टर आसा, पर्यटन मंत्री, म्हाका दिसता तेकाय खबर ना. तेज्या खातीर हांव तेज्याय कानार हे घालतलो आनी ताका सांगतलो की बाबा जे पळय लोकल आमचे फिशरमॅन आसा थंय, जे आयज उदरनिर्वाह करता, म्हणजे जे खुटावणी मारता किंवा गोरोवंक वयता, तेंचे हो टोटल बिजनस हो कॉलॅप्स जातलो. तेज्या खातीर हांव ह्या जेटीक कंडेम करता, विरोध करता. आनी जे लोकलांक जी वस्तू नाका, जी जेटी नाका, ती हांव त्या जेटीचो विरोध करता. हांव तर रिक्वेस्ट करता त्या वाठाराचो आमचो कन्सल्ट वॉर्ड मेंबर नारायण नायक हेंच्यांनी तेजेर उजवाड घालचो म्हणून. नमस्कार, हांव नारायण नायक, वॉर्ड नंबर 5 चो पंच मेंबर. कालूच एक पेपराचेर न्यूज वाचली की मालीम जेट्टी एरियेचेर एक यॉट जेट्टी काय कितें येता. सो वाचून एक शॉकिंग आनी सरप्रायजींग, कितें रिएक्शनूच दिवपाक कळना. कित्याक खंय येता कितें येता कांयच कळना. सरपंचाक फोन केलो, सरपंच म्हणलें खंयसर येता. सरपंच म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना खंय येता कितें येता तें. लोकांचे कालच्यान फोनार फोन येता, बाबा जेट्टी खंय येता कितें येता आमकां कांयच खबर ना. जो प्रोजेक्ट थंय येता एज पर रूल किंवा हेज्या वी आर अ डेमोक्रेटीक कंट्री. सो प्रत्येक जो प्रोजेक्ट येता आमच्या विलेजीन, तो विलेज पंचायतीक कळ्ळे शिवाय सेंट्रल गव्हर्मेंट जावं स्टेट गव्हर्मेंटान तो फुडें व्हरपाकूच जायना. सो एज अ पंचायत बॉडी आनी एज अ लोकल पंच मेंबर म्हाजो त्या प्रोजेक्टाक अपोज आसतलो. हांव सदांच लोकांच्या वांगडा आसतलो. जर तर आमकां ह्या प्रोजेक्टा खातीर आंदोलन करचें पडत जाल्यार आमी आंदोलनूय करतले, आमी रस्त्यारूय येतले. सो ह्यो प्रोजेक्टाक आमचो टोटल अपोज आसतलो. जर तर तांकां प्रोजेक्ट हाडपाचो आसा तो जर लोकांचो फायद्याचो आसा जाल्यार तेंच्यांनी आमकां पयलीं तेचें फूल ब्रिफींग करचें, आमकां सांगचें बाबा प्रोजेक्ट कित्याक येता, लोकांक भितर कितें फायदो आसतलो. हें सांगल्या शिवाय तेंच्यांनी प्रोजेक्ट आमच्या तकलेर हो थापचो न्हू. हे म्हाजे विचार आसा आनी आमी लोकांच्या वांगडा आसतले. आनी लोकांचो जर ह्या प्रोजेक्टाक अपोज आसा, आमचोय त्या प्रोजेक्टाक अपोज आसतलो आनी सगळ्यांक फुडें त्या प्रोजेक्टाक अपोज करपाक हांव फुडें आसतलो. थँक्यू. सरपंचाक खबर ना, गांवच्या लोकांक खबर ना की हो प्रोजेक्ट येता मरिना इंडिया इन्फ्रा ह्या कंपनीचो हो खंय येता, कोणाक लागून येता आनी ह्या सगळ्या हेजो फायदो कितें लोकांक, कोणाक कांयच खबर ना. आतां जेन्ना येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता तेन्ना तेजी एक एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट करपाची आसता, ती जाल्या काय ना कोणाक खबर ना. कारण आमचो जो गांव आसा हो फिशरमॅनाचो गांव. सगळे आमचे लोक जे जगता ते हांगासरल्या फिशिंगाचेर जगता, पयलीं पासूनचो गांव आमचो. आनी जेन्ना आज कॅसिनो येयलो, कॅसिनो येयल्या उपरांत आमच्यो ज्यो हांगासरल्यो तिसऱ्यो आसल्यो त्यो काबार जाल्यो. आतां जेन्ना असलो व्हडलो प्रोजेक्ट येतलो कितलींशीं नुस्तीं हांगासरलीं काबार जातलीं. 15 ऑगस्ट पर्यंत ब्रिडींग सिजन म्हणटा. आनी जेन्ना हांगासर हे याच व्हडले व्हडले येतले भोंवतले, खंयचें ब्रिडींग उरतलें फिशिंगाचें.
हो व्हडलो इम्पॅक्ट जातलो एनवायरमेंटाचेर. मरीन लायफ जी आसा ही सगळी मरीन लायफ डिस्ट्रॉय जातली. तेन्ना असल्या प्रकारचे फालतू प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत हाडचे न्हय. ऑलरेडी कॅसिनो हाडून आमच्या नदयेचो सत्यानाश केलेलो आसा. जेन्ना हे लोक सेंट्रलान पावर घेतलेली आपल्या हातीन न्हंयची, तेन्नाच लोकांनी विरोध केलो, कारण लोकांक खबर आसलें की सेंटरांतल्यान अशें कितें तरी फालतू प्रोजेक्ट लोकांच्या तकलेर बसतले आनी नांव कितें सांगतले की लोकांक लागून करता. लोकांक लागून जर करता नाल्यार लोकांचे कितें बेनिफीट आसा आज पर्यंत कोणाक कित्याक खबर ना. कसले बेनिफीट आहा लोकांक? लोकलांक भायर उडयतले. हे फक्त प्रायवेट कंपनीचे हित पळोवपाक हे चल्लेले आसा. आमचो एका कडाडून विरोध आसा आनी सरपंचा बरोबर आमी उबे रावतले, सगळे ग्रामस्थ उबे रावतले. हांव तांकां आतां सांगता बायोडायवर्सिटीचे तर्फे की ही बायोडायवर्सिटी जी आसा कसलोच प्रोजेक्ट आमी थंय येवंक दिवचे ना. दुसरे कडेन सुद्दां आमच्या ह्या अख्ख्या वाठारांत जी पंचायतीची जी बिलेत पंचायत एरिया कोस्टल जो बेल्ट आसा, ह्या कोस्टल बेल्टान हे असलो मरीन प्रोजेक्ट येवचो ना, हे आमी पळयताले. धन्यवाद. सरपंच तुम्ही लोकल बॉडी तुम्ही हो इश्यू आता तुम्ही जे सांगले ते कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा फुडल्यान हायलायट करतले. हय, आमी आतां इमिजिएटली आतां ह्या दिसांनी ऑलरेडी आसा तेज्या स्पेशल आमी आतां ग्रामसभा मागून आमी ती प्रेस घेतला. तेन्ना स्पेशल मिटींग घेतली आमी आतां. तेन्ना आमी हो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक एक लेटर बरयतले की जे पळय तुमकां कितें खबर आसा काय म्हणून मरीन इन्फ्रा इंडिया प्रायवेट लिमिटेड म्हणून एक कंपनीक दिसता म्हाका हो प्रोजेक्ट सँक्शन जाला. तेज्या खातीर आमी थ्रू पंचायत आमी लेटर करपाचें आसा इमिजिएटली तांकां, बाबा हें तुमकां खबर आसा काय म्हणून. खबर आसा जाल्यार आमकां तुमी कॉन्फिडन्सान कित्याक घेवंक ना, किंवा तुमी जर सपोज जर ताका एनओसी इशू केल्या जाल्यार तेजी कॉपी पंचायतीक कित्याक धाडूंक ना. कित्याक जेन्ना पळय पेपरार येता तेन्ना व्हडलो आवाज जालो की बाबा पंचायतीन तांकां लायसन दिला की आमकां लोकल बॉडी आसल्या कारणान आमकां लोक विचारता, कित्याक तेंच्यो थंय बिजनस चलता, खुटावणी मारता, नुस्त्याचो बिजनस चलता. तेन्ना ही जेटी खंय येता तीच पंचायतीक खबर ना. पण तुम्ही लोकल आमदाराक टुरिझम मिनिस्टर तांकां हायलायट करतले. ऑफकोर्स हांवें तुका पयलेंच सांगलां, कित्याक लोकल आमदार सदांच लोकांच्या वांगडा आसा. हेज्यान पयलीं खूब प्रोजेक्ट अशे येवपाचे आसलेले, तेवूय आमी बंद उडयला. कित्याक लोकल आमदार कितें आसा, लोकांच्या वांगडा आसा. जेन्ना लोकल आमदाराक कळटा की बाबा हे प्रोजेक्ट आमच्या लोकांक नाका, तेन्ना आमचो लोकल आमदार सदांच लोकां वांगडा आसता, पंचायती वांगडा आसता. तेन्ना हो जो पळय इशू जाला, जो पेपरार आमी वाचला, तो आमी इमिजिएटली लोकल आमदाराच्या कानार घालतले. आनी हे जे पळय डेलिगेशन हांगर बसलां तें तुका पयलेंच सांगलां हांवें, आमी ऑलरेडी तेजे कडेन वचोन हो इशू आमचो मांडटले. आनी हो प्रोजेक्ट पापान सांगल्या प्रमाणे तेजो वॉर्ड आसूं किंवा आमचो माल्टिडा मार्टीन आसूं, तिच्या वॉर्डाक तेंकोन आसा, तेन्ना जे लोकांक नाका तो प्रोजेक्ट केन्नाच आमी मालीन हाडचो ना. ताका आमचो सदांच पंचायतीचो आनी मेंबरांचो अपोज आसतलो.